Mana lipad na. Lalu sa letrang O, 66. Sa letrang G, 55. Sa letrang B, 6. Jadi ini dapat memberikan bagian makakumpay sa pagkakabalan, berpris, berdisi, dino, berterus. Sa letrang M, Kita kemudian. Windball. Sa letrang O, 68. Medyo pinagalang namin ang ano nyo, MP. Sa letrang B, goodbye, 5-6. Sa letrang G, 50. 0. Chris.